वर्ड ऑफ गॉड चैनल तरफरु समस्त को नमस्कार और प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। एही चैनल खोलिबार पछर उद्देश्य हेउछि समस्त प्रभु को सेवारे थिबा दास और दासी मानक निमंते यह बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि एही चैनल रे अपलोड करा जाउथिबा शिक्षा वाक्य और गीत गुड़िक जदि पसंद लगे तेबे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करंतु। चलंतु आमे माने आगो को जिबा। आज आमे माने देखिबा पई जिबा जे मिस्र ओ यात्रा विषय रे। से मिस्र ओ यात्रा विषय रे देखु देखु से मिस्र ओ यात्रा अधीन रे किछि पॉइंट गुडी को रहियछि से पॉइंट गुडी को आमे माने गोटी गोटी को आमे चिंता करिया पई जिबा। आज एही मिस्र ओ यात्रार अधीन रे आमे प्रथम पॉइंट आमे देखिबा पई जिबा जे मिस्र रे बंधी अवस्था रे ताड़ना। से मिस्र रे बंधी अवस्था रे ताड़ना विषय माने देखिबा पई जिबा। कारण यह मानक पे बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। मान को जानिबा आवश्यक जे प्रकृत रे आम्भे माने की प्रकार जीशु को निकट को आसिलु एवं आम्भे माने की प्रकार सही सत्य ईश्वर को आम माने जानिलु। से समस्त विषय माने धीरे धीरे माने शिखिबा पई जिबा। खाली केवल यही समस्त खाली शिखिबा सेतिकी नुहे। आम्भे माने यही जो मुख्य विषय गुडी को बा मुख्य पॉइंट गुडी को आपण माननको प्रथम एवं द्वितीय अध्ययन रे जहा किछि भी देइथिले सही समस्त समाप्त हैला परे आम्भे माने बाइबल रो प्रत्येक पुस्तक को गोटी गोटी करे हम अध्ययन करिया पई जिबा। गोटी गोटी कर अध्ययन करिया पई जिबा कहले पद बाय पद अध्याय बाय अध्याय सेमिति नहे। किंतु आमे माने सेतिर मुख्य मुख्य सारांश गुडी को कोन कोन अछि मुख्य विषय गुडी को कोन कोन रहि अछि एवं मुख्य लेखक सही पुस्तक लेखक किए एवं सही लेखिबार पछर उद्देश्य कोन से समस्त विषय माने देखिबा पई जिबा। किंतु आज आमे माने मिस्र रे बंधी अवस्था रे ताड़ना विषय माने देखिबा। जो गोष्ठी से माने बंधी अवस्था रे थिले से बंधी अवस्था रे थाकी की प्रकार अवस्था रे से माने अछंती से विषय माने अध्ययन करिया पई जिबा। आम्भे माने गत दिन मानक मध्य रे बाइबल रो किछि विषय गुडी का माने अध्ययन करलो। जे प्रथम माने देखिथिलु जे बाइबल रे केतेक मुख्य विषय गुडी को ता सहित बाइबल रो विभाजन गुडी का माने देखिथिलु। बाइबल को केते भाग विभक्त करा जाइछि एवं पुरातन नियम को केते भाग विभक्त करा जाइछि ता सहित नूतन नियम को मध्य केते भाग विभक्त करा जाइछि समस्त माने देखिलु। तापर द्वितीय माने देखिथिलु जे सृष्टिर विवरणी माने सृष्टिर विषय माने देखिथिलु गोटे गोटे करी ता सहित आम्बे माने तृतीय माने देखिथिलु गोष्ठीर आरंभ केमति हला अब्राहम को ठार आरंभ हला से समस्त माने देखिलु जे अब्राहम को ठार आरंभ हे कि जेते बेले इस्राएल लोक माने मिस्र देश को पळेले खाद्यर अभाव जोग तांको देश रे जेते बेले खाद्यर अभाव पड़िला सही समय रे से माने मिस्र देश को पळेले से मिस्र देश रे जोसेफ थिले एवं जोसेफ थिबा समय रे सेमानक पे किछि कष्ट नथिला किछि दुख नथिला किछि ताड़ना नथिला किछि नथिला। किंतु जेते बेले जोसेफ मृत्यु भोग कले जोसेफ मृत्यु भोग कला परे अन्य राजा जेते बेले सही स्थान रे राजा भाव रे मनोनीत हेले फारो सही समय रे सेमानकर ताड़ना आरंभ हैला। से इस्राएल लोक मानक बहुत कष्ट कष्ट काम करा जाउथिला। ता सहित सही गोष्ठी कौन करथिले इटा काटिबारे ता सहित बिल काम करिबारे एही समस्त प्रकार जो कष्ट काम गुडी को एपरि पत्थर भुइबारे ए समस्त क्षेत्र रे जहा किछि भी कष्ट काम गुडी को थिला से समस्त कष्ट काम गुडी को से माननको से मान देले। कारण जेते बेले सही समय रे जेते बेले सही जोसेफ थिले सही समय से माने किछि दुख पाउनथिले किछि कष्ट पाउनथिले से माने खुशी रे थिले आनंदर सहित थिले। केते जेते बेले जोसेफ मरी गला पर से माने वर्तमान दुख रे कष्ट रे से माने अछंते। सही जो फारो नुआ रे मनोनीत हेले सही राज्य रे सही समय रे से देखिले जे सही मिस्रीय मानक अपेक्षा सही लोक माने जो इस्राएल लोक माने अधिक भाव रे
ସେମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମିଶ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ରାଜା ଯେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଏମାନେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି ଜାଣି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ। କାହିଁକି ମନୋନୀତ କଲେ? ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବଦ୍ଧ ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ବି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେତିକି ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସୁପସାଗର ପାର କରି ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋଶେଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥିଲୁ, ମାଂସ ଖାଉଥିଲୁ, ସବୁକିଛି ଆମେ ପାଉଥିଲୁ। ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଥିଲା, ବହୁତ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଆକାରରେ କି କୌଣସି ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେକ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାତ ହେଉଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବଦ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ତାଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।